हेगजागनाय मानि नायटुकलाय मानोखा हायो हाय सान्त्रि बाजार थानानि पुलिस हेगजागनाय मानि बाय कुबुलजागनि तंमनि सिक्ला रगनो कास हुनानि बागै हापांबो नायजोमै दङो आबा हायकेनो किसासो हेगजागनाय मानि फालनाय र थकाय थकाय सिक्ला रगनो हेगजागनायाव खलगै खदानो उसलुरै जनि रबायखा आबा हाय हेगजागनाय मानि रगनो हाय नांमनि माजरा थानि रनानि साउं दाङि दङो सान्त्रि बाजार थानानि पुलिस आरो बिसिंगो ताय कुबुलनि सालनि हाय बेंकेल चेकिं खालायथनि उनो हेगजागनाय मानि मानमानि बाय बेलायखेनो वाना जाखा थानानि पुलिस ताय कुबुन सालौनि हाय सान्त्रि बाजारनि दशमिक आं पाराव मालफुं चेकिं खालाय दंमोनि थानानि सेकेन्ड अफिसार एसआई शुक्लमणि देबबर्मा ताय एसआई रतन देबनाथ बरक लामाव आसुगै बाइक कासनो थासिरिनो मानजागो अफ हेगजागनाय मानै थाइमानखा बाइक चालौनाय पुलिसनि बसकां पुलिस कासमा थाइमानै बाइक तंमय मानै रगनो लामाव खिबिवै दवै खारि थाङो लामाव माइके हेगजागनाय मानै बेग खिबि कलांमानुगै बेग र खुलुगैनायमा उलानो थाइमानो 75 बटल हातानि तुवा तीजा ते पातिमांबाय करंजा गनो काफि मारलिया पुलिस जेबा पुलिस अमहाय कासमुं सामुं चकलाया तंनाय हिनि साइखनागा कखनो थुनारनो অন্যান্য দিনের মতো আমরা ভেহিকেল চেকিং এ আসলাম কলেশ্বরা দশমিক আং পাড়া তখন যখন আমরা চেকিং করতেছি গাড়ি আর বাইকগুলো তখন বাইকে একটা আমরা দেখা অ্যাবসেন্ট মানে ভাগ বলেছিল তখন আমরা সন্দেহ হয়েছে ব্যাগের মধ্যে আছে কিছু সাসপেক্টেড জিনিস ড্রাগস আছে তখন এই ব্যাগগুলো ফালাইয়া বাইকটা নিয়ে পলাই গেছে দশমিক আং পাড়া কলেশ্বরা তারপরে আমরা ওই মালগুলা সিজ করছি সিজ করে থানাতে নিয়ে এসেছি এখন রিপোর্টে পাঠাবো অবশ্যই জারি থাকবে থ্যাংক ইউ